Baik. Oke. Yang question ya untuk kehadirannya pada pertemuan kita yang terakhir ini ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan ya materi kita, di mana pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai, yaitu temanya, yaitu Reisen und Verkehrsmittel. Reisen itu perjalanan dan Verkehrsmittel itu adalah sarana transportasi ya. Oke, di sini seperti biasa kita akan membaca ya beberapa kosakata yang tentunya berhubungan dengan materi kita pada malam hari ini ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu, silakan didengarkan. Nanti baru coba untuk dibaca ya, Mas Jo ya. Oke, pertama di situ di Reise, dia Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flug, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Oke, boleh coba dibaca, Mas Jo. Die Reise, der Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Oke, good question ya. Next yang berikutnya, der Rucksack, die Landkarte, die Stadtkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, boleh kembali dibaca. Der Rucksack, die Landkarte, die Stadtkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, good question ya. Ya, tadi kita sudah membaca ya untuk kosakata yang berhubungan dengan Reisen und Verkehrsmittelnya. Itu liburan, perjalanan dan transportasi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke bagian berikutnya. Ini kita akan masuk ke materi kita, yaitu kita akan membahas mengenai Frageworte ataupun kata tanya ya dalam bahasa Jerman. Nah, kata tanya ini disebut juga, yaitu ada wer, was, wann, wo, warum, dan juga wie. Nah, inilah jumlah ataupun bentuk kata tanya dalam bahasa Jerman. Nah, di mana dari kata tanya ini ya, nanti kita gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan yang tentunya berbeda ya saat kita membuat kalimat tanya menggunakan kata kerja yang diletakkan di tempat pertama kemarin ya. Itu kan disebut dengan ja, nein, fragen. Nah, kalau ini disebut dengan w-fragen. Yaitu kata tanya yang menggunakan uh, Frageworte ini ya. Nah, di sini untuk susunannya masih sama ya, yaitu kita letakkan si Frageworte ini pasti di tempat pertama. Lalu diikuti baru oleh kata kerja, baru keterangannya di belakangnya. Nah, sebagai contoh di sini ini ada wer itu siapa. Nah, sini artinya adalah wer ist das, itu siapa itu, ya, ataupun siapa ini. Karena das ini bisa menunjukkan kata tunjuk demonstratifnya ya, apakah ini yang dekat ataupun itu yang jauh. Ya, wer ist das, ya, siapa itu. Lalu ada was, itu artinya apa ya, itu was machst du, apa yang kamu lakukan, ya. Nah, maka di sini kata kerja maksnya tersebut kita letakkan, ingat ya, di tempat kedua, ya. Nah, dia diletakkan di tempat kedua ini tentunya dengan mengkonjugasi kata kerja tersebut ya, dikarenakan orangnya ataupun subjeknya di situ adalah du ya. Lalu wann kommst du, yaitu kapan kamu datang. Ini juga sama ya, yang menggunakan itu dari kata kerja commonnya menjadi comes ya, dikarenakan subjeknya do. Ataupun wo wohnst du, di mana kamu tinggal. Nah, sekarang saya minta coba Mas Jo dirubah, di situ kan subjeknya adalah do ya dari ketiga tersebut. Coba dirubah subjeknya menjadi z ya.
Z-nya terserah apakah itu Anda ataupun mereka, karena kan dia akan sama saja ya. Coba langsung dijawab aja gitu, maksudnya dibaca aja. Kira-kira jadinya gimana kalimatnya? Itu apa yang mereka lakukan, kapan mereka datang, dan juga di mana mereka tinggal. Maka kalimatnya menjadi apa? Oh, maksudnya gimana, Her? Jadi do-nya diganti Oke. si. Ya, do-nya diganti Z. Z-nya tapi Z mereka ya, Z mereka ataupun Anda. Dari where is das ya? Nggak ada di situ subjeknya kan? Dari Oh, yang jadi dari was ya, was max do was. gitu ya? Jadinya apa? Kalau diganti jadi si berarti si max. Nah, belakangnya ini bingung. Depan sama tengahnya segitu ya? No. Nah, coba saya ganti dulu ya, kasih contohnya. Kalau misalkan di situ was machst du, berarti kalau untuk apa yang mereka lakukan, jadi was machen Mahan si. sie. Nah, Kenapa jadi apa yang mahan, Anda Her? lakukan? Nah, ini kan konjugasi di pertemuan kedua kemarin yang kita pelajari. Oh, oke Nah, oke oke. gitu ya. Di was machen Pronomen sie itu itu ya? apa yang Hmm. ataupun was machen sie-nya di situ ya, S-nya di situ S kecil. Ya, itu Z-nya berarti mereka ya. Kalau misalkan S-nya besar itu berarti Z. Bukan yang pronomen maksudnya, ini lebih pada yang Iya, iya. itu ya, presence ya. Oh ya, tambah en-nya Hmm, itu kan. iya, perubahan-perubahannya yang kemarin sempat ditanyain kan, perubahannya Hmm. kenapa itu gitu kan. Nah, ini adalah bentuk konjugasinya. Nah, berarti kalau misalkan yang kedua van, maka menjadi apa di situ? One common do, one common see, Oke, van common Z. Lanjut yang ketiga. wo wonen see. Oke, wohnen Sie gitu ya. Jadi was machen Sie, van common Sie, dan wo wohnen Sie. Nah, itu adalah perubahan ya. Jadi itu harus Hmm. dihafalin tentunya ya untuk perubahan tadi. Ya, karena memang harus tahu konjugasi dari setiap kata kerja dalam bahasa Jerman kan. Karena konjugasi itu nanti akan mempengaruhi ya siapa orang yang berbicaranya tadi. Ya, kalau Oh saya ya, berarti was mache ich. Kalau oh kamu was machst du gitu kan. ya, Ya, sorry Her. Jadi aku potong. Jadi yang ih akhirannya e gitu ya. iya benar sekali. Oh itu, terus Hmm. do pakai st gitu kan. R Iya, kemarin kan RCS. ada tiga kan, ada Heeh. ST, EST ataupun T saja gitu kan. Ya ada yang en. Iya. Ya, oke oke Her. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada warum ya yang berikutnya, yaitu warum itu mengapa ataupun kenapa ya. Nah, sini warum lernst du Deutsch, yaitu mengapa kamu belajar bahasa Jerman ya. Kenapa kamu belajar bahasa Jerman? Kalau misalkan diganti lagi, tadi tinggal diganti ya. Lernnya menjadi lernen berarti kan. Jadi warum lernen Sie Deutsch? Nah, wie itu artinya bagaimana. Nah, di sini wie geht es dia? Itu bagaimana kabarmu? Nah, tadi sempat ya yang siswa tadi yang tadi kan yang jam 7 tadi saya ada private tadi kan. Dia menanyakan kenapa untuk menanyakan nama tidak pakai was. Nah, kenapa jadinya wie heißen Sie? Nah, wie heißen Sie di sini artinya adalah apa? Siapa nama kamu memang kalau diartikan secara harfiahnya. Namun kalau secara arti katanya sendiri sebenarnya bagaimana ya Anda dipanggil. Nah, kalau diartikannya sendiri ya, kalau diartikannya sendiri, berarti wie heißen Sie, yaitu bagaimana Anda dipanggil. Gitu, kira-kira. Nah, sedangkan wohin itu artinya kemana, ini sama sepertinya dengan wo ya. Kalau wo di situ artinya di mana. Nah, kalau wohin ini lebih menunjukkan tujuan, dan woher ini lebih menunjukkan pada asalnya, ya dari mana ya. Jadi yang satu kemana, yang satu lagi di mana. Jadi wohin gehst du nach der Schule, itu kemana kamu pergi setelah sekolah. Apalin salah Woher, satu aja Her. Salah satunya tinggal lawannya ntar. iya. Jadi woher Jadi kommst nggak du, berarti dari mana ya jadi asal nggak kamu. nggak bingung. Mm-mm. Karena banyak yang Jadi kalau dihafal nih, banyak banget. Jadi kita harus ada strateginya. iya benar sekali. Nah, jadi yang penting kalau wo itu ditambahkan aja akhirannya ini ya. Jadi wo kalau hin berarti tujuannya, kalau hea berarti asalnya. Maka jadi wohin, kemana kamu? Wohea, dari mana kamu? Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Jelas Her. Ini ada di Duolingo ya. Jadi ntar tinggal hafalin aja. Jadi mainnya Iya jadi benar. enak jadi. Mm-mm. Yang penting tadi itu susunannya kan. Kalau misalkan di Duolingo kan biasanya kan disuruh nyusun juga kan. Nah susunannya yang penting tadi itu, jangan lupa.
di mana susunan pertama yaitu frage voatanya dulu ya, frage wordnya dulu ya, apakah itu wer, was, wann, wo-nya, lalu diikuti oleh kata kerjanya. Setelah kata kerjanya baru kata keterangan berikutnya. Apakah itu menunjukkan orangnya ya, ataupun hal yang berupa nomen ataupun adjektif. Gitu. Ya kadang-kadang kadang-kadang bedetungnya dulu, kadang-kadang browse-nya dulu membutuhkan browse do Mm-mm. Ya apa-apa-apa Pak, gitu. Mas Maus tuh, misalkan kita apa yang kamu butuhkan, gitu kan? Ya, Mhm. Gitu. Oke, ada pertanyaan seperti sini? enggak. Enggak. Karena ini Siap. hafalan, nggak perlu ditanya. Oke, siap. Mutlak, mutlak harus dihafalin. Siap, siap. Benar sekali ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dulu berarti ya ke bagian berikutnya. Nah, ini sebenarnya susunannya seperti itu aja ya. Penting frage voatanya tadi yang perlu dihafalkan memang. Jadi sehingga kalau kita membuat kalimat harus itu tadi yang kita ketahui kan diletakkan di depan. Tapi memang bedanya kalau mungkin di bahasa Inggris kan kalau bahasa Inggris kan 5W1H ya. Kalau di bahasa Jerman memang dia lebih banyak di sini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Johann berarti ya langsung. Mana di sini kita akan memahami ya Verstehen von Durchsagen und Anweisungen im Verkehr. Dan sini kita akan berlatih mendengarkan yaitu memahami pengumuman dan instruksi itu dalam lalu lintas. Nah, ini memang lumayan ya untuk uh, audionya ya. Jadi tadi yang di ini tadi sampai berapa kali juga dia ngulang karena masih bingung tadi dengan jawabannya ya. Nah, lalu di sini nomor satu yaitu ada warum ya, yaitu mengapa ya. Warum hält die Zug nicht? Jadi kenapa kereta ya tidak berhenti ya niche-nya di sini untuk health-nya ya. Jadi mengapa kereta tidak berhenti di Stuttgart Hauptbahnhof yaitu di stasiun Stuttgart ya stasiun utama Stuttgart. Lalu yang kedua di situ no, sorry artinya di situ wegen schlechten Wetters ya dikarenakan cuacanya buruk, wegen Bauarbeiten dikarenakan ada pekerjaan konstruksi, ataupun wegen eines technischen Problems dikarenakan ada permasalahan teknis. Lalu yang kedua, was ist der nächste Halt der Zuges? Yaitu, ya, was ist der nächste Halt, ya. Di mana pemberhentian berikutnya itu, ya. Apakah Stuttgart Hauptbahnhof, Mannheim, ataupun Ludwigsburg. Itu nama stasiunnya, ya. Lalu yang ketiga, welche Entschuldigung, ya, wird in der Durchsage gegeben, yaitu permintaan maaf apa yang disampaikan pada pengumuman tersebut. Yaitu für die Verspätung atas keterlambatannya ya ataupun penundaannya, für die Unannehmlichkeiten untuk ketidaknyamanannya ataupun für den falschen Zug untuk kesalahan keretanya. Lalu welche Information wird in der Durchsage nicht genannt? Itu informasi apa yang tidak disampaikan ya dari pengumuman tadi. Yang pengumuman tersebut nanti ya. Yaitu der Grund für die Änderung, itu alasan perubahannya. Der nächste Halt, ya pemberhentian berikutnya, ataupun di Ankunft Site in Ludwigsburg, yaitu waktu kedatangannya ataupun waktu sampainya di stasiun Ludwigsburg ini. Lalu yang kelima, was wird von den Fahrgästen erwartet? Itu apa yang diharapkan dari para penumpangnya. Itu Verständnis zeigen, ya menunjukkan rasa pengertiannya. Den Subversion, itu mengganti kereta. Ataupun yang ketiga, am nächsten Halt aussteigen, itu turun di pemberhentian berikutnya. Nah, gitu ya. Oke, ini Mas Zidan baru masuk nih ya. Jadi kita sudah membaca teks dan juga memahami materi yang mungkin nanti coba diulangi aja ya. Karena materinya memang tidak terlalu berat ya untuk pertemuan yang ke-8 ini ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini coba didengarkan terlebih dulu ya untuk audionya. Kemudian nanti coba Bentar, Her. dijawab ya. Bentar, Ya, sebentar. siap. Oke. Oke, ada yang sulit ataupun ada yang bingung untuk kata-kata di sini? Boleh. Oke, sudah, Her. Oke, nah, baik. Oke, Mas Zidan sambil diikuti dulu aja ya. Untuk audio yang pertama ya. Silakan didengarkan untuk audio yang pertama. Audio 1. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Ludwigsburg.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis. Oke, silakan boleh ditandai dulu ya jawabannya sebelum saya putar kembali audionya untuk yang kedua kalinya ya. Oke, silakan ya kembali dengarkan. Saya putar kembali audionya ya. Audio 1. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Ludwigsburg. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis. Aduh, nomor 4 nih. Oke, boleh coba dijawab dulu aja ya. Sambil nanti kita bahas juga ya. Silakan ya. Dan juga boleh coba dijawab dulu aja ya di kolom komentarnya. Oke, good. Question ya. Nah, tadi di situ ya di audionya dia menyebutkan bahwasanya Guten Morgen ya, liebe Fahrgäste ya, selamat pagi para penumpang sekalian. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Ya, dikarenakan adanya perbaikan ya karena pekerjaan konstruksi, maka kereta tidak berhenti di stasiun Stuttgart. Ya, berarti nomor satu jawabannya adalah apa? Ya, wegen Bauarbeiten ya, dikarenakan adanya pekerjaan konstruksinya. Lalu yang kedua, stasiun berikutnya itu adalah apa? Nah, disitu disebutkannya bahwasanya ya next halt is Ludwigsburg, yaitu pemberian berikutnya adalah Ludwigsburg. Nomor dua jawabannya C. Wir Entschuldigung, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ya, kami minta maaf atas ketidaknyamanan. Berarti permintaan maaf yang disampaikan atas pengumuman tersebut yaitu untuk ketidaknyamanan dari para penumpang ya. Undangan für Ihr Verständnis dan terima kasih atas pengertiannya. Nah, berarti di sini dia tidak sebutkan apa, yaitu kalau misalkan yang A, alasan perubahannya disebutkan ya karena pekerjaan konstruksi. Pemberhentian selanjutnya dia sebutkan yaitu Ludwigsburg. Yang ketiga jawabannya adalah di Ankunftszeit ya, waktu kedatangan di Ludwigsburgnya tidak disebutkan. Lalu yang terakhir ya apa yang diharapkan dari para penumpang yaitu ya Verständnis ya, pengertiannya ya, bukan mengganti kereta diminta tidak ada ya, ataupun turun di pemberhentian berikutnya. Nah, ini juga tidak ada disebutkan ya. Jadi jawabannya di situ tadi adalah A C sorry B C B C A ya. Oke, malah bagian terakhir nih Mas Jo yang salah nih. B C B C A. Oke, Mas Dida nomor satu dan Iya, nomor 5 ya. salah nih. Aduh. Nomor 4 tadi yang ragu, malah nomor 4-nya benar ya kan? Iya, kepleset. Padahal nomor 4 nembaknya nggak mikir. Nah, aduh kan? Oke, it's okay ya. Nah, nanti banyak latihan lagi aja. Oke, kita coba lagi ya, sekali lagi untuk audio yang kedua. Nah, sini dia menanyakan, wo befindet sich die Rolltreppe, die außer Betrieb ist? Yaitu di mana letak dari eskalator yang tidak berfungsi, ya, ataupun yang tidak bekerja di situ. Nah, itu am Ausgang Westbahnhof, yaitu di pintu keluar Westbahnhof, ataupun di pintu keluar Ostbahnhof, ya, Ausgangnya sama ya. Ataupun am Haupteingang, ya. An Haupteingang, sorry, Haupteingang, yaitu di pintu masuk utamanya.
Lalu was sollen die Fahrgäste stattdessen nutzen? Yaitu apa yang sebaiknya digunakan oleh para penumpang. Itu den Aufzug. Itu Aufzug ini lift ya. Oder die Treppe ataupun tangga. Yang B, den Zug yaitu kereta. Dan yang C ini die nächste Rolltreppe. Yaitu eskalator berikutnya. Lalu yang ketiga, was ist der Grund für die Durchsage? Apa alasan dari pengumuman tersebut? Itu ein Problem mit der Rolltreppe. Itu masalah dengan eskalatornya. Ein Unfall am Bahnhof. Itu kecelakaan di stasiun. Ataupun eine Verspätung der Züge. Yaitu keterlambatan dari kereta apinya. Lalu yang keempat, welche Haltung wird von den Fahrgästen erwartet? Yaitu sikap apa yang diharapkan dari para penumpangnya? Apakah Ungeduld, tidak sabar, Geduld, bersabar, ataupun agak marah ya? Lalu was wird nicht erwähnt? Nah ini sama seperti soal nomor 4 tadi ya. Apa yang tidak disampaikan ya, ataupun tidak disebutkan dalam pengumumannya? Yaitu eine Entschuldigung, sebuah permintaan maaf. Yaitu ein Zeitrahmen für die Reparatur, durasi waktu perbaikannya. Ataupun Alternativen zur Rolltreppe, yaitu alternatif untuk eskalator. Oke, ini silakan didengarkan ya kembali untuk audio. Yang nomor 1, yang A itu apa Her tadi? Bedanya West sama Os apa? Namanya aja, jadi Am Ausgang ini kan pintu keluar Westbahnhof atau pintu keluar Ostbahnhof. Oh, oke. Tapi nggak ada arti apa-apa ya? Nggak ada, namanya Oke. aja di situ. Oke. Oke, baik. Untuk Mas Zidan ada pertanyaan mungkin? Aman ya. Aman, oke, siap. Silakan kembali didengarkan ya untuk audio yang kedua. Audio 2. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Bitte nutzen Sie die Treppe oder den Aufzug. Wir danken für Ihre Geduld. Oke, silakan coba di Anda itu ya jawabannya. Belum saya putar kembali audionya untuk yang kedua kali nanti ya. Oke, Her. Oke, siap. Sekali lagi ya, silakan kembali didengarkan ya. Audio 2. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Bitte nutzen Sie die Treppe oder den Aufzug. Wir danken für Ihre Geduld. Oke, silakan. Boleh kembali dijawab ya. Lebih nggak kedengeran ini, Her ya. Lebih mengerikan ini. Oke. Iurannya. Mau diulang? Jangan. Udah nggak usah. Ya, Percuma. oke. Oke, nah tadi dibilangnya sehr geehrte Damen und Herren ya, yaitu para penumpang ya, para penumpang sekalian ya. Yang menyebutkan bitte beachten Sie, mohon perhatiannya gitu ya. Die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Yaitu pintu keluar atau eskalator di pintu keluar Westbahnhof itu saat ini tidak berfungsi ya. Tadi jawaban nomor 1 jelas ya. Am Ausgang Westbahnhof ya, tempat dari eskalator berfungsi. Nah, lalu bitte nutzen Sie die Treppe oder den Aufzug.
Aufzug ya. Silahkan gunakan tangga ataupun lift. Seperti yang dia minta gunakan, yaitu yang seharusnya digunakan adalah den Aufzug, yaitu lift, oder die Treppe, yaitu tangga. Nah, yang ketiga ini, eh, apa alasan dari pengumuman tersebut ya? Karena tadi ya, dia bilang dari awal kan bahwasanya di Rolltreppe am Aufgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb ya. Bahwasanya Rolltreppe-nya ataupun eskalatornya sedang bermasalah ataupun tidak berfungsi kan. Lalu wir danken für Ihre Geduld. Kami berterima kasih atas kesabarannya. Jadi apa yang diharapkan dari para penumpang yaitu geduld ya, kesabarannya. Kemudian terakhir ya, was wird nicht erwähnt. Apa yang tidak disampaikan dalam pengumuman tersebut yaitu apa? Zeitrahmen ya, Zeitrahmen für die Reparatur ya. Durasi perbaikan dari si eskalator tersebut. Nah, berarti jawaban sini adalah AAA BB ya. Oke, nah sama nih ya. Salahnya di nomor 2 dan nomor 5 ya. Oke, baik. Oke, Dankeschön ya teman-teman ya untuk jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita masuk ke sprechen ya, itu berbicara über Reisepläne und Verkehrsmittel sprechen. Di sini kita akan membahas yaitu Reisepläne, yaitu berbicara tentang rencana perjalanan dan juga sarana transportasi ya. Oke, nah di sini saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Silahkan didengarkan ya. Nanti baru saya minta untuk berdialog berdua ya. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ja, ich plane nach Spanien zu fliegen. Ich möchte Barcelona besuchen. Oh, das klingt aufregend. Wie wirst du dorthin kommen? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und praktisch. Stimmt. Fliegen ist oft die schnellste Option. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in der Innenstadt. Es ist einfach und kostengünstig. Das klingt gut. Ich persönlich bevorzuge den Zug, besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte. Das verstehe ich. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Etwa 5 Stunden. Aber ich habe eine Direktverbindung. Daher muss ich nicht umsteigen. Das ist praktisch. Genieß deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien. Oke, di sini yang menjadi version 1 saya minta Mas Joshua dan version 2-nya Mas Zidan ya. Boleh coba dipraktikkan. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ja, ich plane nach Spanien zu fliegen. Ich möchte Barcelona besuchen. Oh, das klingt aufregend. Wie wirst du dorthin kommen? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und Flugzeug, praktisch. dengan Flugzeug ya, tapi Flugzeug fliegen. Flugzeug fliegen. Es ist schnell und praktisch. Stimmt, Fliegen ist oft die schnellste Option. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Es ist einfach und kostengünstig. Das klingt gut. Ich persönlich bevorzuge den Zug, besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte. Das verstehe ich. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Wie lange dauert dein Zugfahrt? Dauert deine Zugfahrt? Etwa 5 Stunden. Aber ich habe eine Direktverbindung. Daher muss ich nicht umsteigen. Das ist praktisch. Genieß deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien. Oke, good ya. Nah, jadi tadi dia menanyakan ya, hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub?
apakah kamu sudah memiliki rencana untuk liburanmu berikutnya? Ya. Lalu dia menjawab, ya, ich plane, ya, saya berencana nach Spanien zu fliegen. Yaitu untuk terbang ke Spanyol. Ich möchte Barcelona besuchen. Saya ingin mengunjungi Barcelona. Oh, das klingt aufregend, ya. Kedengarannya itu menarik, ya. Wie wirst du dorthin kommen? Bagaimana kamu akan pergi ke sana? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen, ya. Saya akan, ya, fliegen ini terbang, ya, terbang dengan pesawat. Es ist schnell und praktisch. Itu cepat dan juga praktis, ya. Stimmt, ya, benar, ya. Fliegen is oft die schnellste Option. Itu terbang itu uh, sering kali menjadi pilihan yang tercepat, ya. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Lalu bagaimana kamu akan pergi ke kota, ya, dari bandara? Dia menyebutkan ich nehme die U-Bahn. Saya akan menaiki kereta bawah tanah, ya. Vom Flughafen dari ke stasiun dari bandara in die Innenstadt, ya, menuju ke pusat kota. Es ist einfach, hal tersebut mudah und kostengünstig dan juga murah. Das klingt gut, ya, kedengarannya bagus, ya. Ich persönlich bevorzuge den Zug, ya. Saya pribadi juga menyukai kereta, ya. Besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte, ya, terutama ketika saya ingin melihat pemandangan. Das verstehe ich, ya. Saya mengerti, ya. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Ya, setiap moda transportasi itu memiliki kelebihannya masing-masing, ya. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Itu berapa lama perjalanan kereta Anda? Etwa 5 Stunden. Ya, sekitar 5 jam. Aber ich habe eine Direktverbindung. Ya, tetapi saya memiliki ataupun saya menaiki kereta yang langsung, ya. Daher muss ich nicht umsteigen. Sehingga saya tidak perlu berganti kereta. Das ist praktisch, ya. Hal tersebut praktis, ya. Genieß deine Zugfahrt. Ya, selamat menikmati perjalanannya, ya. Viel Spaß in Spanien. Ya, semoga bersenang-senang di Spanyol. Nah, gitu, ya. Untuk Sprechen yang eins. Ya. Dan sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan lagi, ya. Nanti, ya. Ini tadi untuk percakapan yang pertama. Ini mungkin materinya akan lebih cepat selesai, ya. Karena yang hadir cuma berdua ini kan. Oke, materinya juga tadi kan memang tidak yang terlalu berat, ya. Nah, kita hanya membahas mengenai Fragevoata ataupun W-Fragen juga disebutnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian terakhir yaitu Lesen, ya. Kita akan membaca, ya. Lesen und Verstehen von Fahrplänen und Reisebroschüren. Nah, di sini kita akan membaca dan juga memahami, ya, itu mengenai jadwal dan juga brosur dari perjalanan. Oke, nah di sini saya akan minta teman-teman semuanya, ya, membaca teks yang ada di sini nantinya, ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu, ya. Nanti setelah membaca baru nanti kita coba untuk menjawab soal yang ada pada lesson ini, ya. Nah, di sini Max Reiseplanung nach München. Max plant eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfährt und um 12:30 Uhr in München ankommt. Es gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stopps unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und plant, den berühmten Marienplatz zu besuchen. Oke, yang pertama dari Mas Joshua dulu, silakan. Boleh coba dibaca teksnya. Max Reiseplanung nach München. Max plant eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfahrt und halb eins. Bacanya halb eins boleh, ya, Herr? Boleh halb eins. Halb Halb eins Uhr. Uhr in München
ankommen. Es gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 15 Uhr ankommt, jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stops unterwegs hat. Max En- entscheidet sich für Entscheidet. Ja, entscheidet, entscheidet. entscheidet, Aha. Max entscheidet sich für Mhm. den schnelleren Zug am Morgen. Schnelleren, bukan schnelleren ya, schnelleren. Schnelleren, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und plant, den berühmten Marienplatz zu besuchen. Oke, good. Ya. Oke, yang terakhir silakan Mas Zidan, boleh coba dibaca. Max Reiseplanung nach München. Max plant eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfahrt und um 12.30 apa ya? Oke, boleh 12.30 itu 12.30 ataupun halb Oh, eins Uhr. half 1 Uhr, okay. Um half 1 Uhr in München ankommen. Es gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug lange, da er mehrere Stops unterwegs hat. Max M. entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und plant, den berühmten Marienplatz zu besuchen. Oke, good. Itu sebenarnya semuanya ya. Oke, sekarang kita lihat ya untuk soalnya. Nah, di sini yang pertama, wann wird der schnelleren Zug nach München ab? Yaitu kapan ya? Kapan kereta tercepat ataupun kereta yang paling awal itu ya menuju München ya pada jam berapa gitu kan? Lalu yang kedua, wie lange dauert die Fahrt mit dem schnelleren Zug? Yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan ya selama perjalanan tersebut menggunakan kereta paling cepat tersebut. Lalu yang ketiga, warum entscheidet sich Max? Itu kenapa Max memutuskan ya für den schnelleren Zug? Itu untuk memilih kereta yang paling cepat tadi. Lalu was plan Max in München zu besuchen? Itu apa rencana Max yang ingin dia kunjungi di München nantinya? Lalu yang terakhir, warum dauert der spätere Zug länger? Kenapa kereta yang berikutnya itu lebih lama? Oke, silakan boleh coba dicari dulu jawabannya sesuai dengan teks yang sudah disediakan di atas ya. Nanti baru saya coba artikan juga dan kita jawab bersama setelah itu ya.
Sudah, Her? Oke, good. Ya. Nah, itu tadi ya di teksnya. Sambil kita artikan juga ya. Itu Max plan eine Reise von Berlin nach München. Itu Max merencanakan untuk berlibur ya dari Berlin ke München und studiert den Fahrplan der Züge dan mempelajari jadwal dari kereta api. Ya, dia melihat dass der nächste Zug yaitu bahwa kereta berikutnya itu berangkat dari jam 8 ya, Abfahrt ya, und halb 1 Uhr in München ankommt dan jam setengah satu itu tiba di München. Berarti kereta yang tercepat di situ nomor satu, kapan kereta yang tercepat itu ya ke München yaitu pada jam 8 ya. Nomor satu jawabannya A. Lalu es gibt auch einen späteren Zug ya. Lalu ada juga kereta yang berikutnya di mana dia berangkat ya. 10 Uhr startet yaitu pada jam 10 berangkatnya und 15 Uhr ankommt dan tiba pada jam 15. Jedoch dauert dieser Zug länger ya. Tetapi kereta ini membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Da er mehrere Stops unterwegs hat. Dikarenakan dia memiliki beberapa pemberhentian selama perjalanan. Berarti tadi yang kereta pertama itu berangkat jam 8, tibanya ataupun nyampe jam 12.30. Berarti ini totalnya berapa? 8, 9, 10, 11 ya. Berarti 9, 10, 11, 12. Itu 4 jam. Tambah 30 menit. Berarti jadinya 4 ya. 4 Stunden und 30 Minuten. Nah, lalu yang ketiganya kenapa Max memutuskan untuk memilih kereta yang tercepat? Nah, ini belum ya. Ini sebutkan Max entscheidet sich ya. Max memutuskannya ya. Für den schnelleren Zug ya, untuk kereta yang paling cepat. Itu kereta yang lebih cepat ya. Am Morgen itu di pagi hari. Da ya am Nachmittag noch ein Treffen in München hat ya, dikarenakan dia memiliki pertemuan ya di sore harinya ya, yaitu di München. Berarti nomor 3 jawabannya adalah while am Nachmittag ein Treffen in München hat ya, dikarenakan dia mempunyai sebuah pertemuan ataupun meeting ya di sore harinya di München. Lalu in der Reisebroschüre liest auch über Sehenswürdigkeiten in München. Bahwasanya di brosurnya ya dia membaca juga ya itu mengenai pemandangan ya ataupun tempat wisata yang ada di München. Unplan dan berencana den berhomten Marienplatz zu besuchen. Itu untuk mengunjungi apa? Marienplatz yang terkenal. Berarti nomor 4 jawabannya apa yang dia rencanakan saat berada di München yaitu den Marienplatz ya yang ingin dia kunjungi. Sedangkan yang terakhir yaitu kenapa kereta yang berikutnya itu lebih lambat. Dikarenakan tadi nih ya, di sini daer mehrere Stops unterwegs hat ya, dikarenakan dia memiliki beberapa perhentian selama di perjalanan. Di sini jawabannya adalah AA, BB, C. Oke. Good. Wah, luar biasa ya. Benar semua ya, baik Mas Zidan atau Mas Lutfi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira. Nanti untuk tugas akan saya kirimkan, termasuk juga mungkin untuk ujiannya juga sekalian ya. Gitu. Her, maaf nanya, kalau di Ya, siap. Duolingo kadang-kadang bukan wasnya, bukan yang WW-nya yang kita barusan pelajarin yang di depan, tapi verbennya yang di depan tuh, jadi dibalik gitu loh, di flip. Itu Nah itu kalimatannya maksudnya. kalimat tanya. Jadi misalnya kayak Contohnya. tadi misalnya browse membutuhkan, BRAUCHST. Ya. Nah itu browse-nya yang di depan. Browse-nya di depan, terus kalau misalnya ya yang di keduanya itu to be-nya. Contohnya seperti iya gitu. Atau ire, atau ire gitu loh. Nah, itu gimana tuh Her? Nah, terus yang ketiganya baru eh, orangnya. Misalnya misalnya kamu gitu loh. Browse ear do atau apa gitu deh. Aku lupa ingat. Nah, itu gimana tuh Her? Kalau yang pertamanya bukan w yang barusan kita pelajarin. Oke. Nah, kalau di situ mungkin kalimatnya ya, saya ini nggak kebayang Mas ya kalimatnya seperti apa. Kalau memang ada contohnya nanti boleh dikirimin aja Mas. Nah, Di antara biasanya kalau aku bisa, screenshot. nah biasanya itu paling kalau yang bo ataupun vea yang ada di tengah itu antara dua, bisa dia indirect Fragesätze, yaitu kalimat tidak langsung, ataupun bisa jadi juga nanti kalimatnya di situ menggunakan yang namanya relatif ya. Relatif. Eh, ya relatif set saya kalimat relatif ya. Jadi
biasanya menggunakan kata relatif itu di mana ada induk kalimat dan anak kalimat. Tapi biasanya kata kerjanya itu tidak di depan ya. Misalkan ich frage, misalkan contoh ya. Ich frage, ya saya bertanya. Ich frage mich, ataupun saya bertanya-tanya gitu ya. Ich frage mich, ya. Wo, ya. Wo du wohnst. Sorry. Wohnst. Nah, oke salah. Wohnst. Nah, jadi saya bertanya, ya, saya bertanya-tanya nih, di mana sebenarnya kamu tinggal? Nah, jadi wo-nya ini diletakkan setelah koma. Nah, ini biasanya seperti ini kalimat. Nah, tapi di depannya ini dia adalah kalimat pernyataan. Bahwasanya dia bertanya nih, bahwasanya di mana kamu tinggal? Ya, jadi wo du wohnst. Jadi tidak menjadi wo wohnst du. Ya, tapi wohnst-nya kita letakkan di belakang dikarenakan di sini ya, wo-nya tidak lagi menjadi kata tanya ya, melainkan dia menjadi ini ya, relatif pronomen. Untuk kata tanya yang memang ataupun kata tanya yang dijadikan bentuk relatif ya. Jadi dia sebagai kata hubung ya. Ya kata hubung di antara dua kalimat tersebut. Dia menanyakan tempat tinggalnya, tapi dia masih bertanya-tanya kira-kira di mana kamu tinggal. Nah, ini nanti di level A2 yang baru pelajari ya, penggunaan dari relatif ini. Ya, relatif setze namanya kalimat dalam bahasa Jerman. Iya bingung Oke. ini struktur katanya kalau Jerman. Ribet struktur katanya. Ya Liar emang agak liar ribet. kali. Memang agak ribet kalau misalkan di ininya ya sebenarnya. Makanya bahasa Jerman itu kan termasuk salah satu bahasa yang paling sulit di Eropa. Kalau misalkan dibandingkan dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris masih jauh lah bisa dibilang di bawah. Gitu. Ini bentuk relatif setze tadi ya. Penggunaannya ada dua nih sebenarnya. Dia ada relatif setze dan relatif pronomen. Kalau relatif setze ini dia biasanya menggunakan pakai der das gitu ya. Jadi di situ pakai der dasnya itu untuk menyatakan yang gitu. Siapa yang kan? Nah, kalau di sini lebih pada di mana gitu ya. Saya bertanya di mana yang kamu tinggal. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan yang contoh tadi, mungkin boleh dibuat aja apa di screenshot aja termasuk kalimatnya. Jadi biar saya jelaskan nanti untuk ininya. Kenapa bisa seperti itunya gitu. Mungkin dari saya. Oke, Ya, Her. yuk, Habis ini aku coba main, ntar aku screenshot ya. Oke, siap. Tunggu. Oke. Ya. Vielen Dank. Oke, bitteschön. Oke, baik. Dari Mas Zidan mungkin ada pertanyaan? Itu kan aman, Mas. Ya, Aman, aman, aman. aman-aman. Oke, siap. Baik, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan lagi nanti di pekan depan ya, teman-teman ya, insya Allah ya. Kita lanjut nanti di level A2, A2, A1.2 ya. Oke, baik. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan terakhir kita di level A1.1 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya pada teman-teman atas Oke, partisipasinya. Her. Dan Gut ya. kenal. Schlaf schön. Oke, Tschüss. oke, good. Danke schön. Tschüss und auf Wiedersehen.